amahan nga padulong sa trabaho. O iyang nakita yung anak nga uban sa barkada o nag-inom. O iyang gibinlan nga iyang gitugnan nga dong ang kanding ha paim na unya. O daghan nagpainom kay init rabong panahon. Ning anak nga utay. O guwa madugay iyang giadtong kanding o iyang gipainom. O gidaghan nagpainom kay mo may tugon siya nga mahal lagi. O mibalik din siya ngadto sa imong barkada og nagtiwas og inom. Og tungod kay daghan nainom, nakatulog. Og pagkahapon, pagbalik sa amahan nga trabaho, nangita ang amahan nga asa man kanding nuwa man sa ingihiktan. Di iyang giadtong anak. Okay, nakatuog man lagi. Yung ipukaw. Yung nadung. Nung asa magkanding, wa man lagi dito sa yung hiktan. Yung anak nga, nagabugto siguro tay. Okay, nag-wild dito ganina. Okay na yung biyak ka nga, paim na nagkanding, daghan nagpainom. Nahubog siguro to.